Waangalizi watukufu wa Facebook FM, waishilizi watukufu wa Radio Kazi, nana wanduka ya onga mdunga harma RSM13 wakomori mduka urudunga harma ze siti mbali na mbali kaya o ni utauza haudunga harma Facebook FM haudwa zijidu harma mtihani usikwale unu rihunde shabaha kama laanda ya ulahiki mkalimani wa heze janibu zilo kinyume na serikali ya Gwanzima ya Colonel Azali Asumani bwana Abdurazak Kurazida rije rihadisi mabinda sina ya harma baadhi ya masuala muhimu kiasi utosha ikaya o ngarijo hadisi vahusu maisha mshinzi aramo wa komori makatiano nano vahusu ya opposition kama ngono hama opposition waholo majabaridi tubakisha na mndu mzima wandu waidi waja ura disimbabe harmani suala la pass sanitary kaya o tilo wakati une serikali haanza holihonda o wa komori wareme machancho ili banna umusi wa homaha wajua bwe mashuhudi wandu wadonjo ndarbo mashuhudi chara janji ya mali sio bwana Abdurazak Kurazida ngartoni kazi sekondi 12 ula wa komor garjera ndisi harma ya masuala mshinzi toka uyabua bano leo andalilo sorenge shobasheno ribushurie masila monsi pia maudijia jema wananga mjokado siku nabii yazalo abongerenge fursa tinarambia assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Leo ritanaba harma zero sociaux watu la video bwana Abdurazak Kurazida ya archive kaya o wandu wengi waje shangazao kana ebanu razida leo ngombo azalinguru me dictature na bohaka directeur technique Comor Telecom wabaya mawasiliano wa Comor kwa takauju wajitamka ina mna ladhimu mahusus kubaye Skype wandu kwa takauju wajitamka leo kanza jerijo bwana Abdurazak Kurazida ebala janaje leoje haukana mwamba ukana wala kwa daka usteki demokrasi na nyinyi mkanaze dhamana zinu kaja kakamdaka usteki demokrasi banu hakamndwaria wanunga bomu msasani wa Komori bakamkomori akaubira maswilano ali ngia juma na nyaulo hure na karibu kanzari jo bwana Abdurazak Kurazida ibala zila kweli walanda we video ila au ila montage jiwali sile le swala hilo maana hakika amjomba kanani ma journalist na mdotsa hamwangalie haruma ezi archive zahani nieshelezize mndu ya tuye video ila juzi ya ukengea ka joda honi ya jukati timnika conference de presse na ifanya na ya tupor fanywa nimi malatika huenda haruma election haruma uchaguzi wa wakala wa Moroni Nord Moroni Sud walanda wa utinda uranza video mrundami walanda wala si la montage ketina tamba tabu tsuka uyo ili mana zoneleze ka wandu wanu kwa tsaha zendongo zini wazidunga basi arme ouverture ya kampanye hangu njafanya zila meeting zidongo ufanyiwa sifanya conference de presse ma journaliste wanti pia wakab swanike amri wa uzise haina suala kaundu ajoka hans kabla raho jenda arme ze vote arme kampanye de ouverture ya kampanye hangu ya heze voti za o député sifanyo place kartala wanroti pia wakab ma journaliste njahuo na imagine besila raho jandis mana yo 2015 talisa 2016 voilà basi ala ilo liuzisiwa ya ukana hubai Skype wana Skype shinindi ni ranzo wa Komoro waijue wana tofauti ya zinzuko ilura hazi rezo sosio zinu zijanjia she Skype ubai Skype wa ubai matangazo no kabaja kama tangazo ya ubai connexion no na relwana ndo karja ibaya ya connexion karja ibaya matangazo kabati matangazo ya kaubira mu Skype wandu kwa jaka u diffuse ndongo tsoka uyon sarma Skype she Skype ni hindi Skype namna kaundi ya kaurumishi wakati hiyo hata nsujua wakati lonono izo kole muibaya ranzi karja ibaya réduire bande passante réduire bande passante ya Skype emana ezaka ujili hindi wanungela dimondo akumoro ndo jwa assume moi je assume les responsabilités ewa assume ngam assume à 2000%. Nane kazire jele uti josubuti nzifanye et quand il s'agit ya uzifanye oui maneza ka ujiri abo hindi na relwane ndondo kabati ata josubuti na bekawa komurwa ka urumia Skype vanu wakati yo kwa jaka watimizi hata jana ishezo nhambia kwa jaka watimizi hata jana rika washashi sondra ka urumia Skype
shema naraka ujari bahiri dukana vanu nyinga mjua ukana Comor Telecom yo yenshi yo fanya zenongo zahe harma indus kwamba ude Côte Par wakati wa hali hiyo ye Côte Par shindi ye Côte Par ya hatu wandu walio Komori na wandu walio bonze wako wirana harma zi appel telefoniki zahe abwenge zikao centralize harma France Telecom. Harma France Telecom, à partir de là, ritia est portable. Car j'ai pas cautionné wane gouvernement za Komoro. Tafauti kama ndo zabira. Car j'ai pas cautionné wa vahanu itsoka uyons. Comor Telecom wao yo di cautionné rangwa katera ka SNPT. Yo di cautionné. À partir ya Côte Par. Harma France Telecom a renge garanti ya ukawena mafanyie teknolojia bangar joshina riwalibe wodo akorenge garanti chaque de serikali. Donc harme Côte Par yo harme periodio rijari hundru kana ngendo esiha mapesa katunjia harma Comor Telecom za uti lena mdo harma zendongozi banganzwa Komoro wa ilewe ndondo za kazajiri mimi tika directeur wa nouvelle technologie Comor Telecom bandi yari signalewa ni France Telecom rikaza ze filtres za tunu riunduka effectivement kweli ngaba wafanyao base yahe e appel international e sela rijara angalia ritia filtres za satsena idiri angalia ebanu ya appel international ngevira onda ataitobira mwenza normal rijari hundu kabala waka wandu wakawabuwa wana kabini hunu wakana ordinateur wakatoka rjaka na 3G wala 2G wakana ordinateur watia bien sûr ligne ya internet a partir ya ordinateur ya hao waka wandu ndawo wa famille wakauhulia carte za code wojaonika wandu a partir ya carte ya kodila ya Skype ngojobala uje wambe numero ya wanzo pare hini si wanzo pare si portable no reka fixe reka portable ngo paro ngo joinde bala wanike numero wandu wala wabiri a partir ya Skype wapara mndu bahanu wanzo wapare haruma ematangazo ya mama ndinenzia hiyo emra hajiside ne famille hamlibimba hindu hadunge nziendeza basi rijari fanye control rundu ke passage ya eze appeli za fanyishiha harmasai 24 bahibu afanyiha 264,000 minutes za appel téléphonique za vira à travers Skype za tsuka utaxi wabaha nitsoka uyons wawanda korumia karta code amtsonese exemple atabanubasha ode jiri wakajira mami yabo hatuka warenge mna form titi yabo akaudofanya sound ndo ja uparabo abwengeze ntizo wizo tsena yundi hakatikati de Geneva mabunjido la UIT ye mongoni mweze sujet za kabo baina ya Skype ne maoperateur hama Comor Telecom Maroc, Tunisie Telecom, France Telecom, etc. Wanrua unsipia wakao basi wanu Skype watake wa hotengweni wambilo kanangela dimuwe kama manzomdo fanya zitedwa zinu ila tindongo ya Comor bahi balela mwe dunia kamili boku wakauza karta kodi za hao ukahulaze karta kodi hizo donc wambilo kama manzomdo fanya zindongo zinu boku ngambira harmaze support zatu ngela dimu mji transforme mrendehe ma operateur ilindi badoka Côte Par hupara ni hunde bahindu mana ubira mweli nyao ba uo Skype devant tout le monde wamba ukana sisi karna ujo rende ma operateur burjo ukasisi ma operateur chasisi ma développeur on a développé ndongo donc awenge wandu wakana mvu ama domtom telecom wa porter plainte wa 5 milliards d'euros harme période contre Skype 5 milliards d'euros Comor Telecom wumna shirika mtiti jawandwa jina mazirika menji abwenge zura jara fanya hindi karjaba ya Skype parce que Skype waka méthode zinji zandu jaw contacter wandwa ka ujo chat
ngamwero message tuere message unjibu instantanément esaida huyo ama messenger na waonsi pia iyo ribulia sha wakati wa jawanjia harma appel téléphonique rifanya indu shamba retracer bande ani c'est-à-dire ribunguza obahanwe communication ila lazimu ibire halafu isa ila kahundo kutushia ula katushia nge ikahama vomezi yode nogo rafanya sheka huanzishia mru ukauja huanzishia donc kabati twambia yo definga mhulanse kabati mbawa ya matangazo itsoka uyonzi yakaurumia Skype kabati wakati hiyo jekira baribe matangazo donc abenge ani yuhamale we yinuke serikali wajaba WhatsApp wa créer ambao kana bala mapesa na biro WhatsApp mengi non WhatsApp c'est un peu différent parce que WhatsApp non yonongo ya tofauti yoti argument serikali yoti sawa ikawefanya la ujambe na non yoti sawa non yoti sawa ndio maana banganzuwe ile teknolojia ngeusele suala wikana WhatsApp ikanga we harma WhatsApp kuna ujo para mdundo na messenger lelo tile heli monsi wikana harma WhatsApp kuna ujo para mdu harma telefone fixe da hon tunaujo basi hiyo ni tofauti ya kaya baina Skype neze ndinizo donc abwenge shanga mambo leo yinu tami shele swala langu leo yinu serikali waje waone sokana mungu ni mwizo atungaze gateway ya kaya haja sindio taminga mjo sindio hata Skype taminga mjo mungu ni mazi njoka uzereza bano kana mapesa kumurtele kuma kauladi mwanjie arme communication nga beseo ya beseo asababu des nouvelles technologies za haja sindio au kana usicompare taminga mjo mabuzo ya serikali wa hamba hasibamu de nouvelles technologies na kana mru yakaurumia telefone normal ya preference hapa yenu par WhatsApp serikali wajojua uruma arigimamba ukana baada ukana mapesa ngata wao menji haramaze connexion ngariba connexion ile ndo para pel normali ambo yoke ani yose argument joelezeba waili no bane na ndugu kuma pesa ngata wao no hena ndugu one politiki ya wajokanza rumi yoti tambu pandewo unaelewa vanungo jokana WhatsApp yeke kiri Dubai mathalan kiri Dubai ala nyama ndiho gabontiza satsena sindiho ba yode politiki wa adopte harmansi yode zona jokanza ndo ndashdo ajiri karma zendongo halafu yeta fautindi vanu wo wahundi hanamne ndwa jina ya ubira utsidiwaze kana ukautia mathalani 15,000 francs viziraru werumia connexion hata mwezi wa kamili kijaka uhuisa tsidedilo namna hiyo abasa inu ijange hisao ekango rumio zi apelizo nge hisao haraka mbabi tsidedilo namna hiyo abaitiar ma facturation yonongo ya tofauti ngono hadisi ekanga wena wewe nga wena 5,000 francs hutia beshe kredi ya 2,000 ya majana mane wewe uita kredi ya majana mane ngukonsida wina mndu exchange harma messenger yanzihe wanzihe ngonelewa hau harma WhatsApp yanzihe wanzihe ngejo ukiri hutoshize mwezi watsina kukahisa sheka wanzo utie kredi ya 2,000 ya majana mane upare mndu harma appel video ngejo hisa haraka yabwina mnafanya hindi wafanya politika na ye band na ribuwe wanrua pare shai consommation ngila dimwendi haraka iko kato kabla kafikira hiyo kambueno mtiso baya pia no shai tofauti ndiyo tofauti wo wakaurumia carte za kodi za hawo za prepayment amadi zila zaduka unuhale udongorenga ugrati wendarme cabine téléphonique wo compose wonjia wo pare mru wanza donc atele wandu bwana Razida ngo assume pleinement ya ukana assume pleinement décision kawaida kwa harma ye décision ya rengwa ni komortele komikao ti propose banumuka wandu adugo dzia zimafu yao ti propose harma komortelecom ye direction misina kaurenge décision mimi tika directeur technique ti fanye proposition et solution ya nduta warma zendongo hizo ye direction i validewa hontini mweze amri za biamri Gamu assume et je l'assumerai jusqu'au bout parce que gamwa skanaso ala kaula di munjuzise enga mronsi wabuhe wandu na Skype waduhunda mapesa manapo mtu akahunda mapesa Skype abwengene mkomori ulone na ordinateur wa wandu dawo wa nane mkomori mtiti ajotoa majana mfukari hapa reference yangu tola jana habiri akauvira hula waka benefice mkomori mtiti benefice shabangela dimuri elwane ndongo nzima imangarfanya uhedilo karja karwa suivi bahanu banjika undorlio leo oui bien sûr parce que comme Telecom ma bondondo karja por hunda subvention ya eta
ya ukarni koma pesa bila hiyo ndo Comores Telecom ya no tukaka mara hii eba nu le wewe watajirihe eba nu wewe leo avec des marges za 100 millions na leo bobeji ya joka ikanjema dukabwa ke wandu warengeye bien ni mapesa ya tsapatsi wawe Komori warenge waduhula ujaza zemba zao haudu lamharitie Komoro deneni Komori lamhe ijuhe yende usoni yenjema ndai akina mkuna yenjema ndo Komori saidishihe usahilishia de kahunde zinongoza ladhi manule wo wala justement no bedibana bakana Comores Telecom turende ambazi wa hema dhamana wabiro yabo no dhamana wabiro yabo avec des salaires za sasa no banu yotsi ndongo ya ukana ban malgré tout zanjibu masuala Comores Telecom shabanu bobeji narikubala ndongo nzima ngojuo ufiriti no mafiti ufanywa ni wandu wenjwa huna moneso exemple nzima ngojwe majuge les majuges wala otsukwa kanda fanye projet de loi ya augmentation de salaire ya ngojwe tsongeza ndini iliwa kinaene salaire ya hawali wao wafanye hazi au kinaivu watikubali mruha wa detourne shangalia juge wa kamili yendare nga feri ya hangu na ubeji ngui hukumu omwisoni mwezi kutoka uliwazi hukume na ziranja hauzi wishiri mimi tilahu la mbebangu alahu la jamba kakushia mbeba ubeji mjondo mimi Abduraza Kumbai ngamjomnikani 1 million ni afere mwana hangu ya unde haki na balance na haki yo jingu jokamba hindi kana urenga ngujorenga bomse ngujorenga parce que je nzao ya enshi yudi mana balio obligation ya rentabilité yudi mana sirikali wakakubali projet de loi ila wa hezemi shahara ya huandruao ishia mimi maranzi non il faut savoir gadro sudal mandongo kana et bahandu balio productivité ilo yinji utijo samizamru na we productivité ngio ewa ya bien sûr mboko ni ko haki de salaire nkuzinu non sideheli kuchunga hamba leo rais nguli wa 17 million mapesa mengi nuzi critique shayeye unambie change bantu mapesa mengi no maranti bobeji uti maranti wele bobeji bangela dimueleze nongozi ndo uzamba utsambe mapesa wa Komori wonsi pia eze impone ze mindi zifanywa hondo pia na itabu iliyo armantinu asuma ne darenge 17 million mbe haki usiku leo jamnika haka mhabi jamnika haki yoti sawa ilibana tunabika yoti sawa ekale no yoti sawa tami na kekle maranti babonu gabanzo kana nivu ya sawa na kanukana nivu sana kekle marangu na amunzone leo binti kontro na amunzone leo shekwa tami ba utuzinga girmeleza banu kana c'est normal mrudo maana ufanywa harmashiri ufanywa harmahazi bahanu balo productivité inji ya ukana wakemyenshi taula yatijofanya nongo ito tidiyo ijolingana ni hazifanya urenge mfano ma juge hele yino rais wa daula imagine kama wandu bana jambo kana bwana rais karanza uri lisensi yinu rais uli wa 2 million kana bena mjonde ngamliki mapesa mengi yekeno kasa yosi sawa banumgo jorenga mithali harmandongo kwa zindo sawa mathalani ngamtsone example ya hakima directeur ali momenji no sido kama directeur ima on wafanywa zarma gali angojuo wakati lo directeur wa ressources humaines wa Comores Telecom amwambie zondondo ye chiffre d'affaires ya hatu harmemba ndio akaujili wa hazi ika 5%. Maana akaujili wa hazi. 5%. Ani mbaindu konjia pia Comores Telecom harma mafuvu jana wakaunjia ematsanu du wa hazi wakauya hunda faida. Ngarwa nao. Fuvu fulani likaunda harma investissement. Fuvu fulani likaunda harma serikali. Unaelewa? Omjuma abo serikali kaja kaurenga 5%. Hakaurenga plus de 30% ya chiffre d'affaires ya Comores Telecom. Shiandondo plus de 30% ikanda zarme ke serikali watinaze improvisa hawako zifanya yemroha ziluzitumo urumishio bala hakaurenga 5%. Yabudu bahano gamzambo ndondo bobe George da udirikise nongozo yabudu bahano parce que mba nafasi ya salaire ya Comores Telecom wakati huo nafasi hiyo yaka ujanyonde ami wakati lo directeur wa ressources humaines ewa zimishara biboba yinu nene bien sûr abo mwambie zo ndondo yabo biboba yeka wasudi hindi ikawa sudi 9% ya chiffre d'affaires ya Comores Telecom harme dunia kamili enda watunde ndondo
haina société ye paria himro hazi yo tourne entre 10% à 20%. Yaishi njiyao harma. Yaishi njiyao. Yabo do bahanu wanro hazi wajidoneo idi hazi yende usoni yende mana ujone mashirika ubonziala ngahi yao ya paya yafanya ndongoshi. Ndizisale ribo zilo nene. Pas dabu kanga zijibu sawa paraporo nga zijibu mbabe mahutajio ya mro hazi. Bana rasidango na kikisho wanu kana saleri nene zilo Comores Telecom wado akauja uzitie zile. Zakaya amsidami. Wakati le directeur regional. No. Kaja kangamia. Iharma yabongo nukala ngamia armahini. Harma no kaja ngamia. No tijao. Ekatuambia ukana harma chiffre d'affaires yakafanywa ni Comores Telecom. Nuktwa kume harma jana yakahondelewa nrohazi yabohunu kabutsangamiza. Iyo kutwangale imengo shenda ngeno dawo. Basa wenda watsaye to mana mdaji na uzisi. Basi mana zo bikaiti ya shangamiza. Karjara emishara ngene. Zinafasingizo. Karma deba. Usasuala ngamhujibu. Unaelewa? Hakuna projele wa manango zingarugiri. Yofanya uyo hamagiri. No. Swambia ukana harmwe dunia kamili. Ze societe uzio nao. Bali na bali. Rekango ndo Alcatel, rekango ndo Arma Orange, badi mashirika wa studio. Justement badi ba ko reproduire. Tani kama tu produire. Ndo biambia, bako ka reproduire. Telefoni bai, banga mashirika wa produire weze box. Amtungo hamba. Badi kusuelewa ndongo nga reproduire o maana tuambia ukana bana hena wandu wanajua fanyao. Avec ma de 4 millions. No. Widi, 4 millions. Na marché zini kwa watu. No. Yedi bana zona be. Widi, undo peu. Ndio shirika la Comores Telecom. Tchau. Na rendarme bazi hatu banu kartunjar me swara fakum complet ya Comores Telecom bobeji kawanzo wa Comores wa ile ndongo arma zura mbao utiji press ya wizara ka papa udomba arma zina kuchangaza tuhambia ndondo ya uka societe haina societe arma dunia kamili ketula dimu ikengo rengo na 5% wa chiffre d'affaires i revenu en wa simbu hao abonjambia uma pesa menjamba bititi tu as 5% chiffre d'affaires. Donc, si et Comores Telecom, quand le directeur des ressources humaines, il a 5%. Donc, quand il y a un suivi, il y a un zifanya pia, quand le directeur des ressources humaines à Comores Telecom, il y a un suivi à 10%. Car j'ai un mishahara, il y a un chiffre d'affaires. J'ai créé, effectivement, créé un indice. Wanaelewa rikaye base indiciaire na zana kuzonsipia ichongeza mishahara hii ambavi rijari kreye ndo chambao ya engineer ya case maladi uko made ya huliwale dala ulahe na zana kuzonsipia zo kajakaya izo minazitu ya katelo directeur wa ressources humaines. Donc abo wakati ra comptabiliser mapesa ya oyo nsipia rihundri haukana harme chiffre d'affaires ya Comores Telecom elewa ndondo banwa studio et chiffre d'affaires ya Comores Telecom 9% ya ka revenue wanrohaz harmwe chiffre d'affaires njia ya mwinji ya Comores Telecom 9%. Wakati ka société quelconque il a dit à partir ya 10% jusqu'à 20%. Nge 80% ndar masora fanyi ndwajina ya mjumabo masarani u developer shirika nezenongo zontipia basi abwanu wakana 91% ya ufanya ndongo mjumabo yo investissement yo hula ndongo fulani yo to indinar ma serikali nezenongo zontipia yabo nsuna kaba jiru dulumi fo pande wo ekale o mathalani supposons ekale o gamonso exemple ya serikali washidwa tia revenue iunda mapesa menji banobonze ikawa e revenu wa sudo mission fin de l'année ou chaka ma pesanga omenji ujo wanyisi wandohazi parce que bénéfice ifanye wanaelewa donc abonge leo serikali wawani satangwa sero zenongo zotsipia zohenda ngamina tomanizo ke mishahara ziwizi na nyamana jeshi ya jukanda puwa aremdo hitwa kijakaula dimuya ni kwa ziwizi na wanaelewa lazima ike haju kanga bwandilifu wanaelewa lazima ike haju yake na mshahara uko yeye ngujukana iriski ya irengao nge masudisha upano kaundo ya ladimu nge jomni kajitiaji afanyezi hazi nge jomtsongeza yakana ya rumia stehesharia inamna kaundo shilio paske ngujuo kazi nunga zijibu donc uleonga mwidu na rengi wanrohazi wa Comores Telecom wafanyi hazi ranzibo tasi hata mpaka do maharibi mrazi ula ngujue mapesa njia u harma mwezi harma maha ya jangu deke mapesa la katujua baha nyendao ima garengwa one serikali ima andarma investissement bahi
shemba hindu yeye bizabti ya tundao ya ila utumbani hao ngekao nukta nsanu harma jana wodhulumi farmasi ndo zonsipi abwenge kaito jay undi habahati ya ukana ya 5% chiffre d'affaires ila hawiye 10% chiffre d'affaires ila itongeze mrazi haundu salary inji par rapport ya hele omieshwash komori au par rapport ya fonctionnaire mkomori yoti halatu ya komor telekomo Telewa harma le swala hilo au kana abwenge andar kaze kifarma le opande huo dokana wakati rajaraona le shirika ngandula remu mbabonzi rehunda ukana wado tidasi komorba chandro tipia waja hiyo karjabalia societe tuka uyonsa telecommunication ya matangazo wandu wakafanya matangazo kwa jakana urumia Skype ujekenderu abalilia shawo wandu abalidiwa ngondo katsamba kana wandu besa kwa jatimizo wandu jana wandu akaurumia Skype periodi katele wandu ni mkauzie hémorragie ya hii societe ile societe tikule voilà donc yo responsabilité manager maladi manya assume donc je l'assume personnellement. Marhaba bwana Abdulrazak Razida ukana tukaka ane banusi uswandare leo nondo ili wandu warishia wa ile watu Afrika wanangara babanda nao har maswale kaulo hususa lo urejei ebana Razida ngu sumu swando swara fa longo rumuna longo rumondo na yawaka el maruf hadungo dirishani yende director wa madu ya tolo hazini wandu hazi ware makoti wakauzina bora ni swala bwana Razida lo urejei hakuu ele swala almarufu ngola sume tena ukanga director wa mwanzo wa mitso dirishane katoka utolo au Zlandra bozi ndo no ondo hazi wajibu wa mro almarufu duka ondo hazi bana ujoga nzo welewe etafauti iliyo harma almarufu na skule swala lilo mbuzi leo shale ngari buhu wauza ngo pia leo watina tambata bwa miusubutiti zamba nanga mtoreo atajihunda leo kabati directeur ya bira ula hospital almarufu amandami kabati yo mititore ya kadozinji iyo titore ya kadozinji ya hermaze ndongo hizo shabanu ngabondongo nzima wandu aladimu eza jiri hindi tondo hazi wakaujibiwa wale mebora kadu wandu hazi yonti pia mana muhambiukana vale corps medical l'hôpital marufu balanga wandu hazi wenji hula ngabo paramedico wandu hazi wanti ngabo ujonde ma docteur no wanti pia donc basiga muhambio eza jiri hindi kabaja poruka ya greve yaka contre moi il a koja itsongeze mrohoda honi hula e greve kijaka destiny wa mimi izonga mzambo ndondo hawendo ya tsondo hospital marufu wambi abasaina kwa jaba ngwafanya greve contre Razida wamba ukana omandoni ngwafanya greve parce que wakana arrière za salaire za hawa wala ma contractuel nani paramedico où il y a des indemnités de garde ou ma fonctionnaire parce que nous n'avons pas libre ngabo ma contractuel ngoliwa on est fonds propre ya Maruf wanaelewa halafu ze garde izo liwa ni fonds propre za Maruf abagreve kaya ka directeur non kaya ka direct manabo tsami hiyo dimana baka subiri na subiri wanaelewa donc wakati na jana rengela hospital el Maruf mimi Razida ndo vanzamba kabaja kata tensiomètre tension lamba kore ngo habi moja angaliwe namna yo de base basima infirmière wa almarufu ni mbaka na hadoli bisamdura 20 ewa sikole la hospitali namna hiyo so hambia ukana ide namna na héritier la hospitali almarufu kabati mbahindu kabati ni radio ni echo kabati shakaya pour l'hôpital ti wahundu wa una 9 pratiquement besibala 14 mois za arrière za hao 14 mois jatsombia ngira de muri fanya hazi donc ubana janandi sarmazi hazizo ska ujan développer haina ndongo ntipi ya service haina service ya kel maruf ni tsaize equipement ni tsane zanongo ntipi ya zaladi wandu hazi wakauliwa correctement haina mwezi wakauliwa midemdo na waliwa 4 mois zadungana usiku zima ni mdo atinwa 4 mois seino watina batabutsu kauyonzi yokwa japoro fanyiwani donc eze servisi ilia kana wakata mwenju inane mana hizo hazi za sutimiza tamaha eze la pitali zidio komori hunu pia tizisaidi ya materieli na botirenge kejaka na hata ila na hambia ane madu akajaka hata ba tensiometre kejaka basi undi ya kana mwe ya maha eze la pitali zaka hunu pia tizisaidia ewa ni marufika usaidi eze la pitali usaidia eze la pitali zidio hunu ye eko ya mandu ya kaurumishi hafumbuni yuye ibe handami
ndarwa nao l'hôpital ya Fumbuni mreka hula kabalwa jemoroni ya je ya fanye eko minna beha eko na boti héritier kabaja kata eko wonu maternité wakana eko ndraro wakaya kabandwa kunda hafanya zinongo wakana eko mobile ekamrungu zabalwa zinongo zo tipia za uzati janizo yabo l'hôpital matériel ya cardiologie kujaju imagine iwakata zindu za mrujwa utiniwa ya do surveiller à distance zozo tipia tijani lakini so anunga boka kabozo bware ngwazi kuza maore yo kabati mdadongo huza zombo maore zonrabo ari scanner za no kabaja poro ka scanner namzabo zolo swala ndo bana zono hambiukana haina siku mu develop ata wewe ti unika sisi au nina ngubu na tukana mti sheka ngutungubu kabisa huzisale swala lo ujibulalo mduka lirejeza parce que abonga wisawana wala waluma ignora ashe no bana zono ndio tofauti au kana kweli ukausaidia huna na ngabo wangu hunu amboka na ari no basi alafu yija ngamjwa sular mayondo do wamba scanner kwa mfam je wasudi kangwa nzeni wasudi yao donc jay hundri haukana harma tikana plan ya l'hôpital al-Maruf ya ujay tsongeze ilibe ezi ariereza hao sika waonesa shawo le pupa wakanilo wakahanza walibwa nuko jaju bado sibona abona kangwa walibwa hoina mwezi ngono contraire mama directeur wanwa jina onti pia wabira abo wafikiri kabalanga bupumbela mapesa unga msadio mapesa ni serikali na wakauna kata ligar na kabalia de ligar la hangu personnel utakana gari la fonction no utakana gari la fonction sikarume ligar la hangu wanako filika la maarufu atanga bosikula la réquisitionner wa tabanga mjo réquisitionner ligar la razia shalinsi la maarufu hoi aluka directeur ko bala gari la fonction ligar la hangu na bonja ka ulibisa hamado ngondondwa jina njaka ulibise l'hôpital al-Maruf yata tsipariambi ya sambi usiku sambi onda enda mbilo fitina ukabalanga mundo jao tsamba non zonrabo loin de ça donc moi j'ai travaillé gratuitement à l'hôpital al-Maruf rien que bainduna ka hunda nengetska ulibisa legal ha donc abwenge ijai hundi yakana wakati hiyo na jane materiel yonti pia surtout wakati na jane materiel ya Momirai ils ont 9 conteneurs na nasifanya Momirai kabati mbando tijana container za la Réunion abo kabati mbando na paro sindi hizwa jao ni ube hawandu ende warenge sikaube banali wajalange Faransa sikaube maremu mjomoshilali Badran uhafu shinzwan wadi matekniso ka l'hôpital al-Maruf heni bahana na tsazindu nuwa be ende warenge ili warengeshe mawaji donc wakati wao unaze container zila za jel maarufu ngabandwa menyashe hitwa bashe directeur mbesenge na mchunji bahanu voilà no kwa tujua kabala ti oze nje sacrifice donc wakati wajafanye greve jati wambia ukana na mzie waja ngabo mduvamana wa sindika ya hao wao tidema médecin shazona hamba tidema médecin paramédico wala wansi ngabo dhamana wa sindika ya hao na mparsan flagrandeli ya buhamwimbi mapesa wala pitali dhamana ndo uvumbwe bana non tsimoshila ledzina dhamana wa sindika tsimoshila ledzina ngono mai wala pitali maarufu unaelewa tim suspendre tim direct mette directement à la disposition ya fonction publique kwa uchamfu ya ufanya huo wala maparamédico aje wanaambia ukana ngaranzo rejeze baula de chef watu tsamba miet kana ureje hiyo ndona ito itsanya kana ureje waitsanganya ila waito itsanya waendelea one greve ya hao waje wanaambia ni to gestionnaire bange mjewiri tsamba na mnike défaut kamjanika défaut ngujoka parce que tu dois défaut ya waja waendelea tena usikula jamba kana bon voilà sisi waja au bureau hangu voilà sisi ubaya le goba ilifanya réimpressionner serikali wajo débloquer mapesa parce que ça riele wakabati mchanga na serikali wa débloquer mapesa samba amtini balele goba ba mimi ti prisonnier balele goba wabaule goba maana ndio na cause ya kwa ufanya waifanyidia na ufali waifanya on range dingonio ya hao wakawa John balele goba samba nono mtini balele goba nafanya greve yani kwa wata problem chamtini balele goba wakati wa jani balele goba mimi tipara mumweu bon tsikandeli na libwezamvu shatika na wandu wa saidi amba nono tifanye bange jorisa tikubali tipara gendarmerie tsaba na mjian civil njambia wa vaetenu na mjian civil mjembwele goba ilo bakina ukiri wakati gendarmerie wa jabu wale goba waka wandu wala kawazi ufanya mdafanya ula na wo mdru akadumizo la pitale maarufu na mrejeza hasabu di kapasite ya hera dio ya kufanya ili sajaba basi anu ngela dimu directeur ya ro
samba mimi sina ta problem de gens zangu mangu jala miti chômeur ewa wakati ile greve transformer à contre moi parce que nando haja mswambia no jaka usede rejeze mrazi wa hatu sababu mrejeza maana persona wiz ritole gestionnaire sababu mto mananga mzomnike defunge ni mto wajaba ngwa baudi goba sababu msiba ile goba wanibalila ile goba sijati libua donc wa udo bane greve à tourner contre moi wono bango greve du so hatari zo docteur we saila njatolwa mimi wami de na démission ewa mimi wami ndo zamba uroho no vanunga bono tofauti ndo zamba uroho no wando azwa solicite wango dwazo kabaka contrepoids ma médecin pia kwa jakanza ndo esingo nelozo nazo donc ma médecin pia kwa jakanza ndo wachawa nyon chasema nsani créer division ya hila bandu wakanza wabuhe kila wala sababu nono minsi yabo unsi do hatu tant pis pour vous banenge enge ila chaîne ya Rija le domba ndini CRTV engeza archive zangu hizo yabo ujona bati para CRTV no ndo hazon tipia waja kansa bu CRTV kwa film Abdurrahman a filme akay conversation yangu da mino ndo hazon tipia wajoisha zwa kahamba uka directeur singar kubalio zenongo zonzi donc abenge il y a scanner inu matériel ya la Inde kabajaparu ka scanner yabo encore une fois kabajaparu ka scanner shaila interpretation ndongo za fanyishiha harma yemnduriakana ipon focal ya matériel ya Inde ya ka de directeur wa anertic notamment Ibrahim Mzee gonelewa yakana point focal wa heiho yamba bamtudomo shilale zina wono mbaye wono Tawfik Mbaye wono woda ka point focal donc matériel yo ijilia ndahubini ijilia DHL yo Turki katujua ila matériel ya ndobi osku Tawfik Mbaye kanza jindo irenge Turki harwani kayo mana takirita sikwa jakanio wakati ndari mwe sporbo trasi Turki hambia ikililu ukangamina materieli ya lapitali wajaondo kanza jairenge chatsi harwani kano tamata Tawfik Mbaye ndabini kunambia vanambwani materiel lapitali baisto dobi ikililu hamambia materiel lapitali ba le directeur lapitali mana utso parom ni kaindi hani paresa ila uyo anambia sababu harma entraînement de janjenrenge wakati na harma entraînement si pare responsable de ressources humaines duka abo Muhammad bana timabenda renge beni mjemdenge materiel hiyo scanner ito joba hizo no android scanner ku kongonelewa wende warenge wakati donc wakati dossier haja wanu ma wahindi wa haja waja waona Turki beka kana ta document katujua bale shot wahindini yaudu bana ka ujambe kana sizini karazile materiel ya haja jayundi akadija satsiroho la pitale maruf ngarwa nao donc wakati yo Ibrahim Mzee da jafanya artikli la bokoti hunikayo kopi mimi tika Faransa mshango anambia baro artikli sabaunere igarde hanisomeayo tselwa kaba lolo siblenda metia kurto msafara angu tijamoroni yabuna jamoroni tiji présenter directement la gendarmerie deuxième jour imri en receve major Jibaba na Mustakim waudu akani brigade de recherche njaparwa mina kito wa Faransa na haja bonelewa donc wakati na haja na henda au gendarmerie renda rabu enquête wambe effectivement izo kweli banuruka huli da manaramba hupashia sababu samitija je jweze ndongo hizo donc wakati gendarmerie da ramene enquête hata rajwaze ndongo zo nsipia manabwaduka mwindi unadomba karani wode point focal ya kavon wahindi renderi mono ukarani huo bonho donc wakahunu rendera ngali wabadi yeze ngozo tsipia ndero wasula ma documentation rihundu yata yiti de scanner no amadi ya swami yo scanner ya scanner cliché za mravunzio mono zila za radio na ndini mtiti gotio bala uskane cliché ila urengo ibe abantu gunde interpretation yo de scanner akambanga nzo ijeba ije undi yake jaruha end parce que projet ihunu ya ibaliwa nai hata mina regezi runjaka utokale projet ya end ituka mandonga mafitso arme projet yo wake projet ya videoconférence à Beti Salam wake projet ya télé ya la télé enseignement ya université de Comores wakane ya télémédecine ya l'hôpital El Marouf donc wakati waja confirmer zindongo hizo ola Ibrahim Mzee wae dubana ka ujafanya article la babo tena harmad baladi ya lave zindongo hizo donc
abangeka huishia wandu wanazichele wasuma na kokonsini wadungu hamba ukana hai banu dika kwa tina zo hamba wadu wanadungu hamba shati watore ya rangu 2016 kamna ushinda muda nkudi mnike bamjo kam nifungu fala haumusho hakaba kisha masuala maili na swala mtiti worilu halama etare mbe rais Azali akaurongo mwali haunesa ukana ngushangaye wa mwali ukana ngwadungo wenda nzuani ngwadunda nzuani samahani namna hiyo wenda we sherehe de barkema uduka wa sherehe akor cadre za fomboni za jana usalama de barkema mafiti yao ani de barkema rabo hiyo ya mafiti ani rais azaba mwali razida mungu ni mwema aktori wasaidia nono de barkema hiyo Besu alunurenge namna jengo kubali ukakolila de barkema mafiti urengeje makalma manda video nesao umavudhoma na wasumani ukabanunga tsungu sindi wabahe gutsuru horenti namna kaundo yanzao chayo c'est normal wonelewa ika bahe dilo maneka ka umndu ya lazimu ya tende debarkema ya ifanye ndaye wakati yako apushia bobenga mhambia ndogo nzi wanu wangu kwa fikiru kabano memoria hatu ndiyo na maji ketina maji wakati ravoti Asumani 2002 gamzambo ndondo wakati ravoti Asumani 2002 wakati yu Asumani akara ani moroni hunu kawati mdo kanza mwone ngojua Asumani afanya 7 ans kaja paru swadi ye juma umsiri jua moroni kaja paru swadi juma moroni 7 ans manfu kare kabati mdo banaid dukanga mjoka hafa kuwa abasi juice yes donc wake influence na ngozo nsipia wakati wandu wa moroni watukanza wa mone mongoni mwandu wa muhimidia ndami wa muhimidia 2002 ndo bakaro katuhundu shaba haonika bursu kajanika bursu wandu radweli wandondo kajanika nsina taba ndo na hunda mide ni mwiya mvu mimi de ni mwiya mvu shayeye katsina ndrongo ya ndrenda wandu na welewe ndondo vanu ekale mndu Comores Telecom rika wakaende cadre evolutif ya Mbrohaz bofanyiwa konkuru mimi tifanya konkuru ya huenda Cameroon wakati unakafanya konkuru bobeiji awambie madomdomo wadua sijua wakati yu abonti atarmezi ya za Asumani yabulu kasatiro hamana mimi février 2003 atsambaga na mwendo congé politique basi banda wakarme abo banja timshangiria shanja karmaezi banja timshangiria maze vote za 2002 basi na rejimba tengwe tsarenje no silo banu yao basi wakati ra saratimi zirahisa yeye akaimidia Bakari mu gouverneur ni kampanya moroni akabuya surendami ndarwa nao siwambia ukana mimi sina uhimilia Bakari ngamjoe media elbaki siparo Hasumani sidungana dami Muhammad Sheikh Maremu Fauzi Barwan Dani Masuni Muhammad Hamada wende wandisuade ni dunge ye kampani ya Bakari ngoshio basi wakati rakauhajisi yabo na Asumani harambia ukana baneka mnivoti mnihatsi raisi dinufoto raisi che pouvoir ngio ne magouverneur abweke bora sija karadi uhimidi wanyanyuho mshangirie Bakari baba tsina wewe kabana ushida bafanye kampani moroni rihaji siya batazabaka ewe ukahwenda haruma abojua uzendongo hizo ukahwenda mu president mimi ngekanda mi ukatsa conseil za hangu eturuili joka hini kamzwa zote saba na mazati vubuma sahidi walo haruma sidi nofumbu abo mzima de hafa nguna mrehemu Fauzi Barwan wadunga bonga unamo timambia ka engekanda mi joka uroha ala tetot joka uranti uriganzeze vote zino wabaka kuna kahwenda wajamdu mzwani banu ba joka regle problemu ya mzwani nidio ino amba zongo jodwele wapre chana rangalie zimu basi swambia ukananga midakor gamjemidia Bakari shansi nafanya kampani la mina Bakari basi abona tumhimilia inda usondra media Bakari kaba jafanya bujido la Bakari abdala moroni watumhimilia abona tumhimilia wakati basi unda février 2003 abora karja fanya maha minja kana postu suka uyonti sika encadre Comores Telecom sika wasure ye réseau sika uforme wandu sika na wasure na informatisation ya réseau basi ideno na kanyo Comores Telecom minja kana fonction ku basi arango siku na février 2003 Muhammad Bakari wala ya rongo arme radio ngazija
yamba ukana gouvernement de l'Union c'est un gouvernement bis d'engazija chaque fois c'est anticonstitutionnel na kensi jerione aussi kwa joja mzuani hamu maliro nizo ajuka ufanya manima ezipostu kuza kabanu harmazali ensukana wangazija tileo yanikawa mtuje ewa wale watu nikawa mtuje tileo yanikawa mtuje zikana wangazija pia zipostu nku donc irango sikuila samba ukana mimi ngamnego congé politique harme pouvoir ino donc utirenge congé politique yangu hiyo basi rango sikuyo kabatsimbi na tutsimbiwazo ko Telecom ngono babe hadisa ne regime yazali ne regime ne tsiduka de regime azali wansaha tsamba non tsina ujohenda nsujwa kaya directeur ya kabo hani kwa amri amjukana kabati ngombia tsikoni fenyazo unaelewa donc waja baka concours ya Senegal wanataka kufanya mrudi Senegal afanye ingénieur c'est fanye concours yo njai hunda tijati fanye concours ya Cameroun si hundu concours ya Cameroun iyo kija kaukorijiwa Komori ikakorijiwa Cameroun holikoli ridungana wandu 15 don yakanda fanya ingénieur nda biba sipashi ya rasu manager zijua ya mndu kuchika batsini kwa bursor mind rikandu 15 wandu rasu wa Komori Telecom wakaenda ma formation wandu wangabi wa formu wa Komori Telecom wadafanya ingénieur wangwa wandu wengi donc wandu tsidu fanya confusion armaze ndongozi adama débarquement donc abwenke eka Assoumani, à Djambe débarquement ma fils. Je suis vraiment désolé. Parce que c'est une carrière militaire ya he, nongoma dizile da dimazi conserve namna kaundu ya kauladimia fanye ya wasuda mazeno. Enga mdiwaza ukahunu. Afman wakati ya kwanza ende nzuani. Yo ifo négociation ya he ataende. Enga bomduju kamba kabo nongoza kaurumisha nzuani. Enge leo e débarquement leke jaka fanywa ni sambi. Asumana joka wasudize ngo zifanya unzwani leo. Bongo assume ukahimile débarquement. Si himilia na tsina sidira tenda tofikira handani. Ye MCJP. Rika wandu wararo gamzambu banonondo. Duondra dara tie fikira yo handani ho tsani masambi. Osikura mambia sambi handani haba wanangu emfikiri nroze ndongo hizo ramba wiri zifikiri ndo. Kabati solution kasuduka fanya débarquement. Kajaka zamwelea. E wandu aka entouré sambi kwa jaka da kornizo samba ndondo de MCJP abotika dami marehemu Ahmed Abdou wala farma imenia na isasule sudo ndanda bale fikira yo ndanda rambia sambi wakaskuyo kajairenga osu wakahirenga bila hadisi majalia yamba yabonda kanzende nzuani ya vya kanze hai i juri hulo Sauda bajauka kensa bakabongela dumuriani basi mpango mwinji bali hatomwisha mwambie bobe ila wana fish wakaulanse wanda hubini nzuani uka débarquement tio il a des fikira hangu na banarifa je tract makauzila je tract la minaza bien sûr il a tsia bandondo na sirifanya tabunjido la kule ula kaone sasa ngozo ntipia donc ekale wasumana ba débarquement mafitsi ngafikiri ke mafitsi leo yako yafanya chassi de débarquement grâce à débarquement longo subutambange président wa hemasiwa yo mara enge débarquement la keja kafanyishi adukashi defanya ndogo endeleo probable kutswelewa inamna rakaunyeshi kutsweshelea basi yo keja kana hata pouvoir akaraisi wakati ule akaraisi wa malina ngazija arshelewa nono ele manager des accords za fomboni sankombo kana wadoka ufana solution jizu ya kabaja hata solution ndai za korza fomboni yego duazo kana hida kauresa voti mabajiba kararenge namna kaundu akanza kaja ka contrôler banu tsoka uyonzi imana tsoka ure solution ndo kwa rumami ambali kabla ka problema manda kabaja ka problem kana problem kabati problem ya tsoka ya administration kaja ka uyenshinzwani yozunguzi juo. Donc wewe ulienda wewe solution da ila kabajaka solution ya abili assume pleinement non kabajaka solution abili des solutions de ila le sont super récolté ndini donc Dieu merci ibirindo rwasi libano donc kalongu jado amba ukana ikola demanda do fête yo demanda ya jaimenya ye fête ya kaudo fu célébrer wa hula donc shaila ula uvua he bandia ukana ye mri afanye débarquement itendea gonelewa yomba General Salimu ewa ngambo ila uvua ula mani wa warangu hali kamdu tsuju hadisi hao waili basi ona bwa tsaonda jina wa johambia ka wandwa diso wala ma concurrent rangu wakati wakana gari kushia wakana magari wakana gari wakauladi wado wakana onikwa gari wakati walo waili ishia hadisi basi ikaw General Salim abekanga rentrer au Hambu
ngojoni bunani balele gari nende zangu za juu ekanga mjoni hurenge mtuja ba sijao katwalo majeshi wakati walo majeshi wa hindini amba sijao amjodujwa hubali ando janu hudepose yo nujanu hurenga shali garula lunilo ndami nda wits donner détails sur koyons donc e problème ya général Salimu na Asumani yo yandi sahale yotsi ya leo donc wabo inu uvu waka general Salimu ya katende débarquement honda solution wa mujana sambi maraba menji ngarjunji harma suala li tofana na linu ngarjunji harma le suala li halikiana machanchu dani janji harma kana lifana tabu hith hundu barua ikaya beke barua yori likausafi yani ya ukana rais Azali hamjibuni za janibu zilo kinyume naye uhusu ya dialogo ile swala mwisho raja jarmo ile swala hilo ile swala likana vaccin kuonu wakati unu serikali itanka bombonzi ukana ngeladimu wale vaccin wana Desemba ili walojobwe mashughuli ngao d'accord ne fikira yinu au kuti d'accord ne barnamaji no vaccin ngabantu washemeza ukana kiti hake pa sanitary ngabo wabukangi yo haki ewe fikira bwana Abdalla Kulazida nyinyi opposition ufikirije swala mandaleni manu handani zendongoza husuye machancho zori zambarangu hali mimi tizambarangu hali abandu asiremera nzumondoni sambandu wafanya attention parce que kwa timdu maîtriser les conséquences ya machancho baribule serikali wale miranze kwa wavuku warona na zendongoza ntsipi araka patsimu haina usiku botura ndongo ya nyimeni unaelewa anda kujafana tabahaini utinuzise zangu misasa njafanya yewa njafanya machancho mimi njafanya chezi fanywa one zinu inu encore une fois inu jahazi itona hata ani nabena mnaji si komanda tunankase ila yomba shi gouvernail de la ya utsongeza mrado turno sukani yodo hanu yanzo ende ya ugide bala mwanzo ni shilele kadi mala haloshi yeshikomo le kombe unaelewa hao hiyo de gouverneur ikotsongeza mrado turno oriente e jazi nyongoha gendao watina bata butso kauyon chenu jahazi jendao ya izia Asumani abo jahazi inu jahazi ijendao kitsina hata mrespecte wa sharia itsoka uyont manaba nous le minimum de choses bobebedi Asumani bangwa jalaluna ma délégué watsoma député armensino shabaluma délégué hatujofanya mna projet de loi ya reshema délégué bokweniza joambia watujofanya holi honda système local kabitio ibitio arma assemblée wana bitsen ya nikema délégué wa idi minimum walomba sharia armazendongo shale wo mdukana tsoju habari jingwanza onesa Asumani kangu shangirize ndongo ya jobo trasi ya to decision ndu fulani katina rusa ujaunu kakajabali ya pass sanitaire nsi wangu na sokana inu namna hanza joka mkoboronza fanya mashughuli kutona kan namna jozo no badiba ngabo namna no banyo nsoda kornio des estat postongoru haina trasi le uone aeroport edi mdutsina pass sanitaire kana jonjia kwa aeroport weonde interiori mdutsina pass sanitaire kana jonjia hono leo mahakama mdutsina pass sanitaire kana jonjia hono inu sharia hindini wanduanu washirumiao sharia hindi walonisho leo haina mdudu kana jondo universite watsina pass sanitaire leo kana jo somesa watsina pass sanitaire eshiru sharia hindini wajibaze onisho kamnati banu ntsiyo hende swa sharia shekende shamnyanya unumnyanya na ubeja unamji wandu fulani warenge satwa fulani wa idungao wandu idunge unamji wandu fulani warenge satwa fulani ke ladima wandu idunge si yoenda hasharia basumani sheye c'est normal parce que ladima c'est sharia ndani ndawe nokutushistehi ya wandu waruma pia ndugu jurume hina mna kaundu yanzao watsina batabutsu kawyanza ila kaitsi haki zendongo zifanywa zipa sanitaire Leongo jo chambe kwa jobu hata majeshi hiyo ekawa ngo wanaone sofurwa wadubi ndonzi yani pas sanitaire warengo ndo wafunge ngono ijo kiro ndo mwendo watu wafanye zendongo hizo donc yotsi haki zendongo hizo donc wajojo ufanya kampanye wandu wareme shaba nungabo mkiswa ndo lazima aijua ngabo mkiswa ndo lazima aelewe zendongo zini garjua ukana harmenti ya hatu wawinji wa hatu rilewo kana geladimu rende Faransa lelo tsideli namna hiyo ewe ngozi jokana ye vaccin
irumilwa unu hawinji bihe mashinwa Ndio Sinovac. engo zijuokana iyo keja kubaliwa ne ma-européen Changabonti wazikubali. ngabonti sha Faransa silikina wakubali Hatafsiri kanza ujenda babisha. hatafsiri kana ye mrujore me vaccin inu e kama udungwa nzende Komori ende Faransa ye presente nul et non avenu Hoi. iyo kuzijua hizo nul et non avenu ketsina tamba efejo kofanya halafu le wo mndu kutuka wona njabu ngore mwesinzano shangela di mutie maska ngela uwade ngojo huzingara uware mesinzano wekano wade ngojo sumpiza mndu ngonelewa na banu très bientôt justice son article ambese il y a 2 jours sur son article ntujoba lelama ila Figaro ndene banu Union européenne ngo attendait vers l'enlèvement et obligation de vaccin parce que ngabo traitement zidu adéquat harma zanda za pari harma zendongo hizo. Donc reconnu là on doit traiter Sinovac maana keti reconnu harma non ye base mimi ndio kamba kabati mujomba lengo maîtrise et conséquences ya vaccin kabati angalia mjone exemple mara jarongo sa wewe amandone ce exemple au moment donné on va nzomba fanya dozinga harma dainu ama vaccin 2000 mbili ngabo rafanya nzima ngabo ilo nzima kati nzima le Johnson ngio nzima yamba ngio mbili ganzo fanya mbili abasa no jawa njiza yararo ebano atafsiru kana kitu maîtriser ha bono abasa inu galia bobe ngo jointi wandu vaccine wenji ngabo Angleterre ngabo na Israel ngo joba hanu en Europe yo wadi uno mwinji yako Angleterre 80% ya he population wa vaccine 80% wandu mengo minani harma jana zaidi ya wandu mengo minani harma jana wareme sinzano basi ho uwadingo mwinji anomalani hunji onsi pia c'est vaccin que tu zio wale jenge mungu zao ze dégâts za wale zon tuzijua zeno yabu yo badman wanu muhimu ye muhimu ya zeno ngozini yoti kampanya kwa ndati dore mezi sinzano ngamambokana ye désordre ya créwani ya sumani harme vaccin kaiti normal ukahaina directeur uloba hano yatsojuha de halano poro mrati njo poro kakati na pass sanitaire yoti haki wala bua ula si no yo kiti na dar momna swala mtiti garje dar mola mwiso urengejeze document ito wa Facebook FM ya kama sifo 32 millions za msafara kaya wongo zifanyo obonze uli ndani opposition mshangaya au kabja shangaya uli onde kabati manaja mutu shangaya zitabuzilo banu shayo bubeji zirso hambia na zango tsipia shilai dondo kukona shumdo shida shipwe je shilai dondo kukuna shida ushipwe shangi armwe wajibu udo hamba ila angalia manzano wangu ngojoza ramba bana rango sikurtu ngaba na usiku ni watu ro na sumani yaro kartum to bana to kansiba la babo do to ndamba zanyanyi sideli namna hiyo ngojo kabala to amba atakabati namna asumani ajore nga mesure contre Kamali Soef 32 millions ne vaut rien par rapport à milliards ya fanya namna kaundu ya kaanza yabo ya donese hundu ha sanction kajaunda tasa ni kwa medai manaro ha directeur général Madouani et des ministres de finances garlo nao na we honesa plus de 1 milliard harma interid tijindi ni milliard scanner la itofanya tazo ndo libisi wa watu ngeze maisha lo ali harma zinongozo nsipia ketufanya hazi haile kumbe jisipe 5 milliard na ngodo angala harma zinongozo nsipia wodi mwana de mwana kama Soef we mwana kama Soef ndo comme tu vois quand on doit l'antipia wa scanner wanda wasida wala wa ego vigor ye représentant wa undo simo aya wotibai donc on besoin ngo za famille pia zifanyisha kwa sababu ngamtsura inuti sasa ndi haitea cha yuko tufanyile opposition bai yongo afanyile mara ya Komori chez mara ya Komori wanaondwa fazeroho wafaumuo watsujoba wanzwende da baba mara ya Komori au de mara ya Komori bien sûr ewa chamio munga mtusubutiti zamba amzambo unaelewa hamwiso bwana Razida alikanzari juu reaction hanu hulawana na barua tsainu ikaya wanurizamba o Facebook FM rishindiri pakalini honese jushanga Afrika inu barua ya rabo ikaya o riparis wakati unu yakana raisi wa daula Colonel Azali Asumani hajibu za janibu zilo kinyume naye
husoni mwa on va husu dialogue kayao ibarua tsaini tuwe kaisa imwasuna kaja masudini oi hai sion tuwe kai mwasuna kaja masudini enu tsayi nungu tukasi wandu atsanzi amjokala mjo ujuzi saukana hunu ndahusha rihundu tsainu le signature yae kadari juo bwana Abdulaza Kurazida ula wane barua ikayao urahaka jeshi ya maibenua ni opposition mimi ubeji ntujano hambi namna jodu nisema alama zero shaidu la lehunu salu habu zero maana hizo kwele barua yuri Paris barua yuri Paris no sukari itatsaza barua Paris Informations Leon Fumrar ilazimu staff kamili ya opposition wajiwa kensi wa hukumu wafikiri wa uswa barua hiyo uswa barua hiyo hivi handani dukana Asuman hakubali ele dina lambao front des forces vives contre la dictature ayanzi hapo uyono ya amba ukana ngela dimwo mtsengele ye coordinateur balamba coordinateur mediateur mwende mwa hadisi mtsaheze fikira eze point wanda joka uladimu wazambe harmo dialogue sha ngejoka ma wokrapul eka madanza mchi mvalorize eza korza fomboni wakati ka uzo ziraridwa rangu 2009 uhunda tijibala 2014 wakati nisambi na ikililu harma zenongozo nsipi limawe basuma tijao parce que ngabondo ngwanda ka uladima médiateur uo utidwa ladimu mdezinge ikedia lugungi ya kweli wila di mari yake consensuel chakuna ujoka juge parti toujours en kon face de rejarmo pande donc barua nkana ka ushaji nongo usoni ma njamba que tu change ndogo manara haye opposition kaja kanti wa ujokiro opposition badiliwa mbego na dialogue njazamba et pourcentage inji banunga bomndu mhu ya la di makarmo dialogue bane dialogue ngi usaba sabundo ngondi ngabondo wa kaula di muri ndanda sa womba ngojwe mdo la di mu yake wa mandu harmo dialogue a pari ya opposition de lejesh d'état major Eta major wodwa renda ambidwa renda wensinumbi manasuma nikaja tsangulwa no kaja tsungulwa no komoro kuwarenga zemvu neze mvuza wa komori wazinika mromba suma ni d'etat major donc wewe ye dialogue ya la dimika yengela dimu menewa baina ya opposition rand nezi ya sumani n'etat major wa kemazaji wa jueze de varza uzendo kwa kauladi mwazifanya parce que endongo tidokare bagadora organize vote là ukana ngarizi jua bube yo parenthèse mana tizamba juzi là ukana ngarizi jua ukana ekaitsu kaidwa nzende mwende 2024 riwa suri 2024 izoriwona o matsoni e candidat kamba suma ewa e candidat kamba suma izo jengo na mozaji swamba ukana e candidat kamba suma ni zorambuwa zivota 2024 ye ka 2024 kangaramba ukartsomba mnguru wa Suida mananga rombo muze ngorele narkane mo karjamba ritife karjamba rife ezimitswa Suida tabo anugwa jwangamia sha e candidat e kamba sumani e candidat mba Fatihu e kanga bo 2024 e candidat mba Fatihu wa sumani banuti ulaba kushia na akiyabwe yamba e candidat wa hayo mba Fatihu zanige candidat 2024 twamba ukana sa besoin du zorambu wao besoin du zorambu wao yo hikma mana kabati mrujue joka ujirima huyo yo hikma imana raboba kidimra shida rambu ngamjone sasa mithali ya ukabanu watsade le kungumanyo lirotsa wensi de kungumanyo lirotsa onchi sela bao serse ngoma wadu watsala wala wandu hazwalo bala wafanya politiki wajua kukona porojo wa Sweden harama zeja rajazila izafanywa eradhi unumoroni nor zole jo fanya ndo alontipe ken wanzu na dunge donc hamu so libaza mabarua barua inu rais ya mjibuni abwenge barua hiyo kao mitata kama tukilito wala kajetsaza ibanu sibwo woncho iparsaje kajetsaza ndongo iladi musisi mavamana wa opposition kensi waone engari jibu namnaje man hakika kweli barua ila tsiyono barua ila ngarsinyora ngo performance shad maramba ukana banu yar media loguinu imdadadi muyatende de jeshi wajiwa elezi wa comportement ndizwa ifanya 2019 watifanye kina ukiri shaila riyele wanakabula mananga mwambio tizamba banu ya ukana banja rambu wa zindrongo zinu ele wandura tsarwa una announce pia wariwono badile kurukuru nele jeshi waudo ndo hara ya wone makandida wa kwa kontro azali
inscrida majeshi wa hara ya ureceive makandida wala maana wakaujua hizo wakaufanya wajuka uja ufanye ye kurukuru wa haraya ureceive makandida le makandida lansipia maana wakaujua eziwalinda omusoni mwe ezevoti sandabozi donc abenge kangabo dialogue ladi mwifanyishie ekawandru waongo ma absent majeshi yabuka batsiba ndo consider wasu ize propose bari mtozanzi enwone saba ukana ngamanzo coordinateur yabadiliwa ikasele wandu mediateur yabadiliwa ya ile mungu mwezo no corrigeo kabali bala letida kauladimu bala ha presse ikaizo zifanishia abanga butoka ushanje done bali sina shida ni toire pose sama di kurasi bani sina ujamba no wanena ndo njoka hamba banu ngazo peser valeur ya hayo bana gonelewa ngazo peser valeur ya hazo parce que mi di porte parole wa hao ntina ujoka na opinion ya hangu bano madavano giladimuni kene opinion ya opposition chaka mdu haelewa nu yo misali ya ndrongo kamdu haelewa ze yo misali eke coordinateur ramba ukana ya invité wanga mju haidar ma dialogue eka ishezo nhambia ntu changer ula olimo hangu eka suma ningukubali ukane manda hisa le 26 mai 2021 ewa ishezo nhambia eka suma hakubali ya ukemanda yahe ihisa le 26 mai 2021 hakubali ya ukana harumema hajisiano uyafanyo ele jeshi gila dimulikia abo balo iliwa kena culture ya ihazi ya hao zona dimu wafanya yakubali ilikensiri hajisiri degaji namna ka forma ya konsi wa hatu yakubali kimduhindi no haba kati rais yedo muka mtsula ndo ngondo mangamo bejo nganzo do regize dunia dingoni endo bujo kamba kai urumwetsi nutsa suma hewa cha eskinge na légalité na légitimité zombili katsinizo légitimité et légalité parce que l'égalité de kai sharia shinga stelo au katuste sharia katiba la sharia et légitimité de kai peuple wa muhimili ya udingoni et peuple katso dingoni c'est l'égalité ambe mandat jusqu'à 2020 demana zona ambe kabo yesu alendo ajina e ka kubali ya ukemanda hisa le 26 mai 2021 yo darme l'égalité reconsidérée et légitimité de quand il doit le peuple continue l'égalité c'est demande maintenant ba kayo yisa le 26 mai ba de bango so ango tabanga reje hiyo na zila wizo chaizo hambia utisamize tikubeleza ha ngamjuo ukabafanyiliwa ngamjuo ukahatante yafanye uhadazi wa voti mwende pour mandat de 5 ans harma mandat 5 ans zivutizo kazafanyisha et l'égalité ne légitimité que jafanyisha usikweze voti hizo manango joka wajafanya voti 2019 et kabla nzarangalie ye confiance ya peuple yani kwa yo hamba maître Mahmoudou yeye hakawatsanu juu no harenga gwanzima yabunga bole jimlifu kana sarfana deja une 7 minutes au jimlifu le swala lenu la hebaru inu rahakam na utitamka ranti wa utamka manara anja unra yendongo tipia ya husi opposition ngamina zila fikira zular mo posora nguhale rizambao eka hole waje inu jawabu la president onisao yani hakaujibu front commun de forces vives contre la dictature comore urengaje le kalama la tafsiri au na tafsiri ya ujuzi et tafsiri do kakubali kakolinga bo dictature ko kanga bo dictature akubali le dzina hilo akubali mtsanganyi hatu aba mwefu ambanzi parti mbili zamba ndondo shaize parti ajaka ujibula dzina la front sheke de joko tsongeza ondwa kensi hajisi abenge ngukubali shaba nganzore liwe manajamu wae simambutswa mini hana ndongwa hamba umduri mjuwao tokabenge ye manahindi na kakubali eski handari tia ramene handana ramba endari enrula arme farini yahe comme d'habitude ahuban hakubalu ka kolingo nzidar mazendongo almuraji garjoto réponse osoniho e kamgwa benzi marhaba bwana Abdurazak Razida ngarjo ushukuria harma ye masuala hatu tunaofanya mjimniso wa kanazi dakara kazi zwa Rangers kabisa sikwale unu na hubesha marhaba wakubali ujibu masuala hatu tampaka dabo jama pia salamu Hassan Tumaila lika marhaba menji mbese kutunika kalima la mwiso hau segonde kama ndo kala timu zitekeleze kujawa zitekeleza ube message kama titabu tikaulinda le suala la maskin wala radwamba fundali haji ewa yakauja some alamtara naam
na mbeka nsinu kabati upeu wa duniani ufanyiwao hamadi mria soma ya rengia ankili yahe ni elimu yahe ya irejeze dingoni hasababu mbanyirwa hula abenge ya nrongo ya uka ndumze wandoka homestay ende mwendo hata ya subuti ambe ukana ngusumwala mtarare me wana wakomoro watsamba ngwanzo atowe mndu haru mapuvuari chamba ukane maishanga umai bukwata yeba hengu ya enshi maisha mayao ya yambe wala juzibanuri karma ye entsashenda ya mgomdi hasani mgomdi wa nsujini basi ye president wahe murwa wamba seja basi harengo mdrongo hom sirjwa juma ya nsujini basi hamba kana ngaritsa hawa nsujini warikubali ndongozi nji basi hazamba zongoza tsipa wala mri etc basi enda tumusomba kana sisi murwa renge statwa ya karanzi leo heni banurjoka ukansiri hadisio ngawajoka hiri isho shikana ukansilwa ni mndu shangaramba ukana ulasa ni mgomri da shikansi shahirisho tafsiri kana ngwa kubaliwe ze fikira zahe ngizobala ngizotengweni nguzishangiriyo tafsira kanza inike hapo kwa na ujua humdi wazi basi sasa hiyo kadul kudo Mohamed Sedonfman sidhelilo harenge mikro homsirini hulu hamba ukana na nisomhilwa baba nukijaka uladimu ni rongowe chantan que dhomana wajini njajweshi ya kalima hamadi lali tekeleziwa hotengweni hunu nilibulie livire kazirendwa zindongo hizo jini hatu haramisha bangono hata mtume kabajatu hansi wahiri homsirijua maka huwa majina wadoba unumtume nge wanungu riswalio roha yore ngwe badala ni mru wa jina ay ibano mafundi wanu okwa onoze ndongo wasumani nwandu wahe wazambao juzi ya himabwajao yamba ukane kamru ahibiwa Mwenyezi Mungu yanzao kwa jashida wampuamba kati jao wenelewa juzi yake usiku ya kanzuani yamba ukana mrujo hamba ndrabo no mndo hondezo yanzao kwa jamba kati jao baishi haja juzi tena haja nzuana jamba ukana mtume hauzi siwa kema mrisida moja wafanya jao yekaji mrisida moja wafanya jao yekaji yojua ukiri henda tambwe mrisida mwekaji hamba ndrabo mrisida mwekaji hamba ndrabo abato ji contrari armazi jarasa zahe ulanda hewa mitside na zamba asumada to zamba na honzua ni wiho wanelewa ebanu kwa jihumpua kwa jupua nyanyao wapo maha wassalamu alaikum maraba menji bwana Abdulrazak Razida hata mpaka nda bongardo shukuru wa kubali ujibu maswala hatu jamaa pia salamu asantum wa ila lika maraba menji